କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ କଣ ହେଇଛି କୁହ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କୁହ। କଣ କହିଲ? ପୁଣି ଘରେ ନାହିଁ। ଗଲା କୁଆଡେ? ସତ କଥା କୁହ ରେ, ସତ କଥା କୁହ। ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁଛ ରେ, ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁଛ। ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି, କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। କାନ୍ଦନି ରେ, କାନ୍ଦନି। ଆରେ ମୁଁ ପରା ଅଛି, ତମର କିଛି ହବନି ରେ, ତମର କିଛି ହବନି। ସକାଳ ସଞ୍ଜ ହଇଲା, ସଞ୍ଜରୁ ରାତି। କେତେ ବିକଳରେ ଡାକୁଛୁ, ରହିଛୁ କୋଉଠି? ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ କେମିତି, ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ କେମିତି, ଭାବି ପାରୁନୁ କିଛି। ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ହଇଲା, ସଞ୍ଜରୁ ରାତି। କେତେ ବିକଳରେ ଡାକୁଛୁ, ରହିଛୁ କୋଉଠି? ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ କେମିତି, ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ କେମିତି, ଭାବି ପାରୁନୁ କିଛି। ସକାଳ ସଞ୍ଜ ହଇଲା, ସଞ୍ଜରୁ ରାତି। କେତେ ବିକଳରେ ଡାକୁଛୁ, ରହିଛୁ କୋଉଠି?
କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ କିଏ ଆମ ସେବା କରିବ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ କହି କିଏ ସୁହାଇଲ ମା ବୋଲି ଡାକି ସମସ୍ତେ ଗଲୁଣି ଥକି ହଉ ଆରେ ଚାଲିଗଲୁ ପାରୁନୁ ତତେ ଦେଖି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ କିଏ ସେବା କରିବ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ କହି କିଏ ସୁହାଇଲ ମା ବୋଲି ଡାକି ସମସ୍ତେ ଗଲୁଣି ଥକି ହଉ ଆରେ ଚାଲିଗଲୁ ପାରୁନୁ ତତେ ଦେଖି কান্দি কান্দি দিন রাতি কান্দি কান্দি দিন রাতি সময় গলার বিধি সকাল সঞ্জ হইলা রাতি কেতে বিকଳରେ ডাকুଛୁ ରହିଛୁ କହୁଛି ବାବୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି कौन है तुम एमती कांदुच कांदनी बापा मु अच्छी परा कहीं कांदुच कांदनी बापा सर्वनाश हो गला नागरा सर्वनाश हो गला अरे मो स्त्री सुनीता अरे कुआड़े गला जे खोजी खोजी सकाळ राति हो गला बाबू ये तुम कौन कहूछ सौंदर्य पाई पारुनी नागरा पाई पारुनी अरे मो पिला मने माँ माँ बोली अरे केते भी कलरे कांदुचंती कौन करिबी नागरा मु किछि बुझी पारुनी नागरा अरे मु किछि बुझी पारुनी ठीक अछि अरे तुम व्यस्त होरी भू परा अछि आबे दी जण सांग हेकी खोजिबा नहेले पुलिस को मध्य जणाइबा प्रभाते पिला मानू नहीं घर को जा आउ किसी खुए देबू है ठीक अच्छे भाई अरे मो पिला मानकर जत्न किए नब अरे तांकर दुख सुख किए बुझीब अरे सही कथा भाविला बेलू अरे मो मुंड किसी काम करूनी नागरा किसी काम करूनी अरे तुम्हें व्यस्त होरी भू परा अछि जदि आपण मजा करिबेनी ताहेले भू गोटे कथा कहिबी कुह नागरा अरे कौ कथा कहिब अरे कथाटा हैला तमे मो भौरी प्रभाती को बाहा हे जाओ कौन कहल नाई नाई कौन कहल मु पुणी तुम भौरी को बाहा हेबी केबे नुह अरे हेई परिबनी चमारू हेई परिबनी काहीकि हेई परिबनी देखुछ तो पिला माने केमिति प्रभाती को माउसी माउसी बोली केते स्नेहरे रहुछती आउ प्रभाती मध्य बहुत गेलो करी निज पिला परी देखुची
তুমি কহিবা কথা সত্য নাগরাজ, কিন্তু তম ভৌণী প্রবর্তিকট এই প্রস্তাবে রাজি হব তো? সেই কথা বউ উপরে ছাড়ি দিও। আসন্তাকালি প্রভাতী বউ বেশে সাজি তম ঘরে পৌঁছি যাইথিব। ତମକୁ ବହୁ କଥା ଦଉଛି। ଯାହା ହଉ ନାଗରାଜ, ଆରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ସୁଖ ଭରି ଦଉଛ। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନାଗରାଜ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ତମ ଦୁଃଖ କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି? ଭାଇ ବାବୁ ନାଇଁ, ଆରେ ତମ ଖୁସିରେ ପୁରା ମୁଁ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ନାଗରାଜ, তুমি ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ କିଛି କରୁଛ। ଚାଲ ନାଗରାଜ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରେ ହଁ ବାବୁ, ଆଉ ଜମାରୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ।